तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा पर आज आम साहित्यर किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। प्रथम रही प्रश्नटी समस्त प्रश्नर उत्तर दियो बा संभाव्य उत्तरटी कठोरी मध्य लेख। तेरे प्रश्न क हूँ जह्नर आउ गोटे नाम कौन? तारा ना निशी ना शीतकर ना शशी। तेरे जह्नर आउ गोटे ना कौन ना जह्न को आम शशी कहवा। शशी चांद इंदु तेणु ऑप्शन आई भी शशी ही यार राइट आंसर। ए बॉक्स मध्य जदि सूचना थी लिखापी तेज आम ये बॉक्स मध्य शशी लिखिदे पारिबा। यापर प्रश्न ख बुझिलु सानू यह किए कही बापा ना माँ ना बापू ना कस्तूरबा। तेरे बुझिलु सानू ए कथाटी माँ कही जिते गांधीजी विषय एक कथा सानू को कहते माँ से समय माँ ताकू कही बुझिलु सानू। तेणु ऑप्शन 2 माँ हो राइट आंसर। ये बॉक्स मध्य आम माँ लिखिपर। यापर ग बिजुलीर अन्य नाम कौन? मेघ ना बात्या ना आलोक ना चपला। तेबे बिजुलीर अन्य नाम हो चपला। चपला चंचला एगुड़ा हूँ बिजुलीर ना। ऑप्शन आई भी हो प्रश्न ग रो राइट आंसर। आम बिजुलीर अन्य नाम चपला लिखिदे पारिबा। यापर घ पारादीप केउ नदी मुहाण रे? ब्राह्मणी ना बैतरणी ना महानदी ना सुवर्णरेखा। तेबे पारादीप बंदर आम बंगोपसागर अच्छी ता कौ नदीर मुहाण रे बा कौ नदी मिसी पारादीप ये समुद्र रे से जो नदीटा मिसी आईटी पारादीप सृष्टि होती तेरे से कौ नदी? तेबे यार राइट आंसर हम ऑप्शन 3 महानदी। ये महानदी मुहाण रे पारादीप बंदर रही। ऑप्शन 3 बिट हो राइट आंसर। यापर 1 नंबर करीमर धर्म कौन? हिंदू ना बौद्ध ना ख्रीस्टियान ना मुसलमान। तेबे करीमर धर्म हूँ मुसलमान एवं कृपा सिंधुर धर्म हूँ हिंदू। तेणु 1 नंबर आई भी हो राइट आंसर। यापर प्रश्न 6 नंबर खंडपड़ा केउ जिले में अवस्थित? पुरी ना कटक ना खोर्धा ना नयागढ़। तेबे खंडपड़ा जिला हूँ खंडपड़ा हूँ कौटी ना नयागढ़। ए ऑप्शन आई भी नयागढ़ हो राइट आंसर जोटि आम पठाणी सामंतर जन्मस्थान। यापर 6 नंबर केउ जंत्रटी पठाणी सामंतर नुहे? दूरबीन ना शंकु ना उलंबी चक्र ना सूर्य घड़ी। तेबे कौ जंत्रटी पठाणी सामंत उद्भावन करनथिले? जदि आम देखा से उलंबी चक्र शंकु एवं सूर्य घड़ी तैयारी करथिले किंतु दूरबीन विषय आमर किसी लेखा ही नहीं। तेणु ऑप्शन आई दूरबीन हो प्रश्नर राइट आंसर। यापर ज नंबर बेतार जंत्र किए उद्भावन करथिले? पठाणी सामंत ना न्यूटन ना मार्कोनी ना कोलंबस। तेबे बेतार जंत्र हूँ रेडियो किए उद्भावन करथिले? मार्कोनी। ऑप्शन 3 हो राइट आंसर। यापर झ नंबर माखी शब्दर अर्थ कौन? लिपिबा ना लेखिबा ना लगाइबा ना देखिबा। तेबे यही प्रश्नटी आमर टिकी फुलटीर बास यही पद्यरू आसी तो ए माखी माने से लिखाई जो बासटिक माखी दे अछ प्रति पाकुड़ारे मोर माने प्रति पाकुड़ारे जो बासनाटी तार लगी रही ये दुईटा ऑप्शन आई एवं 3rd आई भितर डाउट। यार मैक्सिमम आंसर ये लगाइबा हो पारे लिपिबा मध्य से एका जिनिस तो यार 3rd बिट ही प्राय राइट आंसर हम। यापर 9 नंबर वर्तमान थिबा कोणार्कर अंश हूँ डैश? एबे कोणार्क मंदिर कौ अंशटा अच्छी? मुखशाला ना मुख्य मंदिर ना नाट मंदिर ना भोग मंडप। तेबे कोणार्कर मुख्य मंदिर आउ नाही ता भांगी जाइए मुखशालाटी एबे रही अछि। ए ऑप्शन आई हो राइट आंसर। यापर ट उत्तर प्रदेश रो भाषा कौन? हिंदी ना तमिल ना ओडिया ना भोजपुरी। तेबे उत्तर प्रदेश रो भाषा हूँ हिंदी। ऑप्शन 1 बिट हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर तापरे कौन हैला? यह किए कही? हाथी ना हनु ना चिताबाघ ना बाघ।
ଏହା ବଣ ଅଦାଲତ ବିଷୟରୁ ଆମର ଆସିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକଥା ମହାବଳ ବାଘ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଜା ବାଘ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେ ବାଘ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟି। ଏହାପରେ ଡ ନମ୍ବର ମହୁଲ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ପତ୍ରର ନାମ ନା ଫୁଲର ନାମ ନା ଫଳର ନାମ ନା ମୂଳର ନାମ। ତେବେ ମହୁଲଟା କ'ଣ ମହୁଲ ଫୁଲ ହେଲା। ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରୁଛୁ ଗଣି ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଗୀତରେ। ମହୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଲା। ଏଇ ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଢ ନମ୍ବର ଅସହଯୋଗ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ନା ଦଳ ବେହେରା କହିଥିଲେ ନା କରୁଣାକର କହିଥିଲେ ନା ଛୁଆଳ ସିଂ କହିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗ ସେ ପୁଣି କିଏ କହିଥିଲେ? କରୁଣାକର। ଏ ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଣ ଭୂଧର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରକୁ କହନ୍ତି ନା ହାତୀକୁ କହନ୍ତି ନା ପର୍ବତକୁ କହନ୍ତି ନା ହ୍ରଦକୁ କହନ୍ତି? ଭୂଧର ଭୂଧର ହେଉଛି କାହାର ନା ପର୍ବତ ହେଲା। ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭୂଧର ହେଲା। ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ନାଁ କି ଗିରି ଗିରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଶୈଳ ହେଲା। ଶୈଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିପାରିବା ଭୂଧର ପର୍ବତ ଏଗୁଡ଼ା। ଏହାପରେ ତ ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନା ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ନା ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା? ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତ ଏମିତି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିପାରିବା। ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଆଇ ଭି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଥ ନମ୍ବର ନେତାଜୀ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ? ତେବେ ଆମେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ କହିଥାଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଆଇ ଭି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଦ ନମ୍ବର କାନ୍ତ କବି କିଏ? ବୀରକିଶୋର ନା ଫକୀରମୋହନ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ତେବେ ଆମେ କାନ୍ତ କବି କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା କାନ୍ତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ବୀରକିଶୋର କିଏ ନା ବୀରକିଶୋର ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର। ଆଉ ଫକୀରମୋହନ କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ କହିବା ଆମେ। ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଆମେ କାନ୍ତ କବି କାହାକୁ କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ୍ 3 ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଧ ନମ୍ବର କୁର୍ତ୍ତା କ'ଣ? କୁର୍ତ୍ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ସାର୍ଟ ନା ପାଇଜାମା ନା ଧୋତି? ତେବେ କୁର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପାଇଜାମା। ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ଡୋଗ୍ରା ଭାଷା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର? କେରଳ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନା ହରିୟାଣା ନା ପଞ୍ଜାବ? ତେବେ ଡୋଗ୍ରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର। ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ଦେଖିବା କେରଳର ହେଉଛି ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା ଆଉ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା। ତେଣୁ ଡୋଗ୍ରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର। ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ହେଉଛି ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ପ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପନ୍ଥା ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବା କ'ଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଫ ନମ୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଖ୍ୟାତି। এই ଖ୍ୟାତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତେବେ ଖ୍ୟାତି ଏହାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ଅଖ୍ୟାତି। ଏହାପରେ ବ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲେଖ ଗୁରୁର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଗୁରୁମା। ଗୁରୁର କ'ଣ ଲେଖିବା ଗୁରୁମା। ଏହାପରେ ଭ ନମ୍ବର ଯେପରି ନିନ୍ଦା ସମୂହରୁ ସାମୂହିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ନିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ତେବେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ ମ ନମ୍ବର ଧରାଧରି ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଟି।
ତେବେ କ'ଣ ଧରାଧରି ସେହିଭଳି ପିଟାପିଟି ହୋଇପାରିବ, ପିଟାପିଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ ପିଟା ଲେଖିପାରିବା।